que juste après les Sarat al-Hikaya, il y a une personne en question qui a une story, hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تراحك باش تبين بلي هي طفله بزاف عيبه بزاف بزاف تحب ممثله bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Tu sais comment toi tu achètes tes marques. وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي كي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je trouve que c'était une grosse erreur à نافحية واللي قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine Housti Hamidarek, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé, quand Hollywood. Jusque-là, là, je voulais pas te répondre. Même quand tu avec les événements, tu bédis, la raïha jaya, on dirait que je suis ton ex. Tu m'as tellement, c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as la polémique. Les gens ne savent pas. ميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا تو سا لي جون صافي باسكو ديما نطيح لهم انا العشره وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم العفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا غير تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا وقفت معاك جوست على ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال من واحد يجوز في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل بيه جو te voyais comme ma petite sœur je voulais protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش كون غالبا كون شكون لي بارون العشره ما نقدرش نطلق اوسي رابيد صح نو رحتي بزاف بعيد donc je t'explique qu'on soit bien d'accord tu restes à ta place et je reste à la mienne et maintenant je me suis je m'en fous je sais même pas si t'existes ça sera la première et la dernière story ok par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي بس كون بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فبيان تشوفيني انا باش تروحي كود برومو @acheter-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك donc voilà là tu le sais tu me connais très bien je suis restée très soft ما تكثريش باسكو كان ديماري مليح tu sais où on est donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne je ferai comme si tu n'existes pas exactement comme j'ai toujours fait tu n'existes pas بعد في الحكايه ندخلوا معاهم ثاني ماشي بروبليم parce que je suis restée un petit peu calme pendant une période جبت على les réseaux sociaux tout le monde a remarqué
Je me suis calmée, je me suis dit ça sert à rien et tout. Ça m'a تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse. نسيت انا كيفاش كنهضر. C'est pas la peine تبعتي لي عباد comme d'habitude وتبكي للناس comme d'habitude. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pour moi tu es morte mais ça tu le sais déjà, je te l'ai dit. Ouais, j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole. Hein? Même si on sait toutes les deux كيفاش كتخلص الحكاية. واللي في الجي ويعرفوك تاني par quelques personnes اللي مساكن لعبتيها لهم et tout mais ils finiront par comprendre. Là قلتي la vérité finit toujours par éclater.